Tapi pun sahabat dongeng radio Gema Edukasi, api kabar? Semoga kam unyin dalam keadaan sehat. Rani Inji, kamu loh luot tuh nengis ko dongeng dalam bahasa Lapung. Saya judul nih Syekh Dapo bersama Yaumi Arfa. Api adik-adik radu siap? Mejong saya rapi dan selamat menengis ko. Syekh Dapo. Sekitar tahun 1600 Masehi, Wat Sai Pekon di ujung selatan Pulau Perca, Raja Basah gelakni. Letakni di cukut Gunung Raja Basah, kedik pantai Teluk Lampung. Pada waktu ina, tiap-tiap pekon dalam pemerintahan ni diatur jama kaum penjajah dan wat munih serupa-rupa kerukunan pekon sai dipinjam oleh ni punyimbang. Waktu ina rakyat urik rukun dan ngedok jiwa gotong royong. Unyin ni beban sai biak, soal sai sulit rakyat mak geluk putus asa ngatasini. Wat sai masalah si temon bida jama hukun udi, ialah soal nyepok judu. Mengenai judu, seulah-ulah kota tuan Tuhan Yang Maha Esa, tapi ketentuan adat sai tian peki. Biasani anak jelma sai bupakat di juduan jama jelma sai bupakat muni. Selanjutnya, injak haga nyaritakan kejadian bertentangan jama kerukunan ni jeno. Mak sepira jauh anjak pekon Raja Basah jeno, gelar ni Pahabung. Di pekon hinji, uat jelma mekanai si gelar ni Kadin Sukat. Adu adat kebiasaan, tiap bakas sai kadu tuha, adu tatu haga nyepok bubai. Kadin Sukat, uat niati jama Kadin Gayung. Tian kadu akrab temon, tinggal nunggu restu anjak ulun Tuhani. Sekadu Kadin Sukat masa kepastian anjak kedemonan ni, atau kadu janji agat ditunang, Kadin Sukat ngeni pandai jama ulun Tuhani. Bengi ki ulun Tuhani majumu aga nakaimani, ulih tian sakat oleh mak ngadik harta. Ngedengi cawa ulun Tuhani, si Kadin Sukat si selali ngaku sakat. Yang ngerasa sedih dan dijelasan bahwa seunyin ni sesuatu udi perlu dicoba pai dan dang geluk putus asa. Anak ni Kadin Sukat ngejaga hal sai mak diangonan. Ia tetap mula. Kidang Kadin Sukat terus maksa amak ni supaya aga nyampayan maksud ni dan nyawan harus bersyariat. Ngedengi cawani Kadin Sukat, si temon ngaharopina, akhirni tian huwa mak amak ni bersedia muneh ngabulko permintaan Kadin Sukat.
Barong jemoh ni ulun Tuhani kadin sukat lapah mit dilamban ni calon bebai ni ina. Sesuai jama peraturan jelma sai taat jama agama, tian ngucapkon Islam di bebai ni kadin gayung si kaya. Miro waktu ina di pekon kajabasa, ulun Tuha kadin gayung adalah sai terkaya di pekon sina. Oleh karena kenyataan ina, maka ulun Tuhan yang kadin sukat ngekasaliom aga katong. Sekadu di kain mejong dan cawa surat ni, maka ulun Tuhani kadin sukat cawa. Maaf sekanggal-kanggal nih, ikam iji katong lain mak liom dan lain mak kabay. Kidang ikam nuruti maksud hati anak ikam kadin sukat. Jelas nih, kadin sukat ngedok kencana jama kadin gayung. Aga ngecapai hubungan berumah tangga. Justru ina, ikam mohon tian ngeni penjelasan dan kepastian tentang maksud ikam inji. Pernyataan ina dijawab oleh ulun Tuha kadin gayung. Soal ina, sehelau ni tanya pai anak ikam. Inalah cawani ulun Tuha kadin gayung. Kemudian anak kadin sukat nanya jama sai muli dan temon tian kadu mengikat janji dan tinggal nunggu kepastian anja ulun Tuha. Ngadengi pernyataan ina, ulun Tuha kadin sukat sangat senang sebab anak ni ngalioman ulun Tuha. Sekadu kedua belah pihak jama-jama ngadengi pernyataan ina, kemudian anak kadin gayung ngenion makepa kundingan ngenai permintaan sai harus dipenuhi jelma sai mak mampu. Maka ulun Tuha kadin sukat nyawaon bahwa kadin bersedia kawin cambak sunbai. Sebab permintaan iji terlalu susah bagi keluarga kadin sukat. Waktu ina, ki ulun kaya haga kawin harus ngedok tanda jadi si sesuai jama kekayaan si dimiliki. Ulih ulun Tuha kadin sukat mak mampu, maka ia payah aga memenuhi permintaan ulun Tuha kadin gayung ngenai cambok-cambok sunbai si diajuan ulih ni pihak kadin sukat. Dijawab ulih ni pihak kadin gayung jama nada si kasar. Ki kesan permintaan keti, baik, ikam putuskon. Supaya mak sesak ga aga kawin jujur. Terus tekang, ikam makung ngabutuhkon duit seri ngenai kadin sukat sai aga tandok jama kadin gayung. Sai istilah ni kawin cambor sumbai. Ikam makung ngabutuhon tenaga sebab puak ini radin gayung lamon. Ngadengi cawa sai kasak ina jeno, ulun Tuha ngekasaliom ki kecewa. Serasa mak ngedok haga diri. Kemudian permisi aga mulang. Tugok di lamban, kebenokan kadin sukat lagi nunggu berita anja ina ama ini. Bong ngalia roman pudak ni ulun Tuhani, kadin sukat kadu pandai katini. Makung sempat mejong ulun Tuhani, kadu marah dan nyawaan bahwa kadin sukat mak kalioman. Kadin sukat ngejawab
dengan rasa sedih serta sakit hati. Kirasan carani apa boleh buat? Si jelas niat kadu di jalanon, ketatuan dihadang Tuhan. Semenjak kejadian hina, kadin sukat mak bergairah haga uri. Karena wat sidi angenan kimak kadin gayung. Kesan muneh kadin gayung. Ia ngerasa sedih serta nyepok jalan ngarepa cara sai haga dihagu supaya dapok tungga kadin sukat. Katong angon-angon ni kadin sukat aga nyepok ilmu ari aga tapa supaya dapok disenangi setiap jelma termasuk ulun tuha kadin gayung. Kadin sukat ngadu ngedok tekad sai bulat aga lapah tapa. Maka seradu ngalu restu anja ulun tuhani, ia lapah nuju puncak gunung Kajabasa, sai jengani atau gelarni ketatapaan. Poina lamon nihan binatang buas, karena jengani ina pulan. Tugok disan, ia tungga bakas tuha. Kadin sukat nanya jama bakas tuha ina. Hai tu, dapok kudo nyak nanya. Gunung iji gunung api gelangit. Datuk ngejawab. Kajabasa gelangni. Dan jengan iji ketapaan. Bakas tuha jeno nanya muneh. Sapa gelarmu? Golakku kadin sukat, jawab nih. Api maksud katong dija? Maksudku mit dija aga nyepok ilmu atau tapa di jengan inji. Selanjutnya ngilu maaf nanya luot. Sapa gelar datuk setemon ni? Jawab nih bakas tuha jeno. Gelarku Seh Balung. Seh penguasa daerah tetapaan inji. Ngedengi cawani jelma tersebut, ngerasa gembira dan terima kasih. Lalu ia nyakahon diri jama bakas tuha jeno dan mohon dikeni jalan ilmu si wajar. Mengenai ilmu ina gampang, ani bakas tuha jeno. Asal niku aga ngebayar nih, kidang lain jamaknya. Tapi jama Tuhan yang Maha Esa. Sebab ilmu inji milik Tuhan. Ram hanya ngejalanan no gawoh. Mak mikir panjang lagi. Kadin sukat langsung ngejawab bersedia. Mulailah kani ina Tuan Seh Balung ngenion pelajaran sai pertama. Bismillah amantu billah tawakkaltu alallah hayyil lazi layanut wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekadu ina ia belajar muneh si lain. Namun saya lebih penting dang sampai tinggal sembahyang 5 waktu dan terus ngamal nih. Sekadu ina kadin sukat diperintah aga tapa 9 bulan. Dalam 9 bulan ina, macam-macam godaan saya katong. Kidang kadin sukat mak taguda.
tikat tarik sakit ati radu sai di dirini. Api gawoh sai terjadi, ia kila mati daripada disakii oleh ni jelma si hanya beda tikat kahurian. Ki dipikir miro suatu kenyataan si mak patut. Hal inji agak ngauntungan di sepihak dan ngerugikan di lain pihak. Kadu geno waktu si diparloon. Kadin sukat delom tapa. Tuan Seh Balung ngihinon kadin sukat pulang mit dipekon ni rabung kajabasa. Pesan ni saya harus dituruti. Dang sampai kebingian di lamban ni, kecuali kingaku kain ina handa sai hilang. Baka dijadion kendaraan ni. Sebab kadin sukat pagun diperintahon mit dipulan dan kain ina kadin sukat saya kadu jadi jelma sakti dapok nyeberang lawo nuju pulau Majekti. Terus layar dilepas humba dan badai si kencang. Akhirnya ia mak tahan ngelawan arus. Humba saya terlalu dahsyat, ia kakelok di tengah lawo. Langui dijadudi ngilu tulung. Kidang api daya di tengah lawo si luas, mak sai jelma pun dacok nulung. Keadaan kadin sukat dipandai guruni. Kemudian disi tangan ke pelawi si kening nulung ia. Jama hawi ina kadin dapok selamat jak bahaya. Penduduk kadu ngedok kemauan masing-masing dipengaruhi gemani kaum penjajah si agani menang tenggalan. Kaum penjajah si terkenal kejam selalu memancing penduduk jama harta kekayaan si satomonik kekayaan udi milik penduduk pribumi. Kidang mak ngedok pri kemanusiaan tian ngehampas harta penduduk dan dijadikan penduduk pribumi sebagai alat, termasuk ulun tuha kadin gayung diperalat ni. Di tengah keramaian, kekacauan penduduk si hampir pecah oleh pertentangan adat. Katonglah kadin sukat betukor kadu tuah jangguk kefing. Mak ngedok si dacok ngenalini. Kadin sukat lapah pasti aki yakin. Nuju lamban kadin gayung. Si sarebok lagi aga dijaduan ulun si setipal jama keadaan nitian atau penduduk si bupakat. Kadin sukat kuru di lamban kadin gayung. Ngatiwati dapo uhi nantang unyeni rakyat si berani ngelangsung ko perkawinan kadin gayung jama penduduk disan. Rakyat si ngeketi dan pandai bahwa si katong udi ialah kadin sukat. Mawat sai bekutik, bahkan lamun sai begabung ki nulung ia. Dengan demikian, ulun tuha kadin gayung mak dacok api-api kecuali nyetujui kadin sukat jama kadin gayung. Si kadu saka ngerinduan ni. Kaduni sina, kadin sukat ganti gelar karena mawat si pandai ia tugok sungi dapok. Maka sekadu resmi nikah jama kadin gayung dikeni gelar Seh Dapok.
Mulai ganta pemerintahan adat diatur oleh ni Tuan Seh Dapor si Sakti lagi gagah. Ngatur pemerintahan adat si adil, rik sulit ditunduk ko oleh ni kaum penjajah. Demikianlah dongeng Ramani Inji tentang Syekh Dapo. Apa cerita nih? Menarik ya? Jangan lupa sebelum Ram berpisah, rajinlah membantu ulun tuhamu. Belajar saya rajin agar Dapo jadi anak saya berguna. Sampai jumpa lagi di cerita saya bari. Assalamualaikum.